Alright, kom ons werk gou. Daar's 2.1 en 2.2. Kyk gou dat jy kan vra as daar iets is waaroor jy onseker is. Ja. By hierdie enetjie. Hoe het jy hom geskryf? So sin 180 minus 80 en 2 kwadraat. Ja, is reg. Okay, laat ek hoor. Any questions at 2.1 or 2.2? Ja, wil jy vra? Dink jy nog jy? Kan ek skip? Kan op beskryf nog? Okay, sê ek daar is. Sê jy klaar is jy? Maar nou, hy sê ek gaan nog bezig om te skryf. Jy klaar? Okay, die rest van julle allemaal klaar? Goed. There is 2.3. Ek is net nog daar bezig om te skryf. Waar het ek nou gekom? Julle hierdie tan verander ek nou na, nie skrik nie, dis die aircon. Sin 22. Ai, vader. Op cos 22. Sin over cos is the same as tan, nee? And then, wanneer hierdie stukkie skryf ek, wil net eers verduidelik, it would have been divided by minus sin 22 over 1. But I'm going to change that division to multiplication. Nee? Wat beteken die switch mos nou om? So dan is dit maal 1 op minus sin 22. Do you guys all get it up until there? Okay. Then, because it's now all multiplication, I can actually go and cancel out. So that sin 22 will cancel out with this sin 22. The negatives will also cancel out. Dames en heren, alle sportleerders moet nou afkom asseblief. Alle atlete, die rugbystellers, die netbalstellers, allemaal moet afkom asseblief. Dis er nog al. Okay, so that is then what's left. But you will see that at the top I've got sin and at the bottom I've got cos.
And that tells you that maybe I can use co-functions. Nee, so jy kon nou of bo verander het, of onder verander het. Ek gaan sommer gou onder verander. So dan gaan ek hê minus 4 sin 68 over, and that costs 22. That 22 is the same as 90 minus 68. Nee? En dan sit ons 'n kofunksie, so dan raak die kos raak sin 68. Does that make sense, everyone? Okay, and now top and bottom will cancel out, so your final answer will just be minus 4. Okay. Kan ek maar skip? Hands up. Oh. Wie skryf nog? Niemand. Okay, dan is ons 2.6. Okay, so first things first, that cost 149 is the same as cost 180 minus 31 times sine. En daai 239 is dieselfde as 180 plus 59 minus cos. That's 360 minus 59. Nou is my plek bietjie min. Times, ek gaan nou maar net hier onder aanskryf, sine 180 plus 31. Okay, right. 180 minus, sit my in die tweede kwadrant, en wat is kos daar? Wel, Dames en heren, ek neem aan net die groepe wat vroeg ry, wat nou allemaal moet afkom asseblief. okay, hierdie raak minus sin 59, minus cos 59, maal met minus sin 31. Alright, nou, minus cos 31 maal minus sin 59, as jy gou mooi gaan kyk, that's 31 and the 59. If I add them up, don't they give me 90? Nee? So I can technically use co-function here, nee? Change either the cos or the sine. So what I'm going to do is I'm going to change that sine. So I'm going to make it, kom ek skip sommer gou direk. Hierdie minus maal daai minus geef my positief, nee? So that's why I have a positive now. So the cos 59 will become cos, the sine 59 will become cos 31. Then minus this times minus that, geef my positief. En dan gaan ek hierdie cos 95, 59 vaderland, verander na sin toe. So that will become sine 31 times sine 31. Okay, nou as ek gaan maal, gaan hierdie raak cos kwadraat 31 plus, and sine 31 times sine 31 will give me sine squared 31. En onthou julle nog julle identiteite? Nee? Cos kwadraat x plus sin kwadraat x gaan vir my gee 1. So in plaas van x het ek net nou hier hoekies gehad, but because they both sine squared 31 and cos squared 31, it will still give me 1. Is julle reg? Any questions there? Is jy okay? Ek het alles verander na sin 59 na Alles. Okay, en toe kry jy wat? Toe my eindige antwoord was sin kwadraat 95 maal cos kwadraat. Dis reg. Maar dan sit mos nou sin kwadraat 'n hoek plus, plus of maal? Maal. Is dit plus? Okay, ja, dis dieselfde. Sin kwadraat, dan moet ek net weer 59 plus cos kwadraat 59 is nog steeds net 1, ja.
So jy skryf net by is gelyk aan 1. Want dis presies dieselfde. Skus, ek moet nou mooi my bearings bymekaar. Any other questions? Okay. Kan ek maar skip? Is julle reg? Right, 2.7. Ja, as ons net gou gedaan sê, kom ons nou. Daar sê. Sorry, julle, ek skryf maar, ek wil net niks. Daar sê. Okay. Goed, so heel eerste hier, ek gaan sê, daai sin minus 75. We said if we've got a negative angle, if you're comfortable with working with the negatives, go for it. But otherwise, we add 360. Nee. So that will then become sine 285. Okay. The tan 420, because that one is very big, I can go and subtract 360. Nee. So dan gaan hy raak tan 60. Yes. Okay, onder daai sin 60 gaan ek nog net so hou. En daai sin 195 gaan ek nou net maak plus 15. And the tan 75, I'm going to stick to that. Dames en heren, jammer om te pla. Anke Venter, wag vir oor die bus. Anke Venter na die bus asseblief. Goed. Sin 285, that I can say is the same as, nee, ek jaak 360. 360 minus 75. Nee? So dit sit my in die vierde kwadrant. And what is sine in the fourth quadrant? Negative. So that will become minus sine 75. Nee. Okay, the tan 60, I can actually use my special angles. Nee? Onthou julle spesiale driehoekies. Hoeveel gaan tan 60 vir my gee? Square root 3. Over 1, maar dis dieselfde as net square root 3. Nee. Okay, dan sin 60, if I use my special angles again, that's going to give me square root 3 over 2. Okay, dan sin 180 plus 15, the 180 plus places me in the third quadrant, en daar gaan sin wees negatief. So ek gaan hê minus sin 15. And then tan, tan 75. Nee, is julle reg so ver? Goed, nou, hierdie minus en daai minus, that's the first thing I see, those will cancel each other out. Nee, so hy gaan op die ouend 'n positiewe antwoord raak. Okay, nou gaan ek gou vir jou sê, sin 75, dit was mos eintlik gewees gedeel deur daai daaronder, but now I'm going to make it times, so it's actually like this, and then these must switch around, nee? So it will become 2 over square root 3 times sin 15, maar nou gaan dit raak 1 op sin 15,
times, and tan 75 is actually sine over cos, maar nou moet ons hom switch, omdat ons daai gedeelte helemaal gemaak het. So, cos 75 over sine 75. Is julle nog by? Huh? Okay, so let's look at what can cancel out. Het ek nie nou 'n wortel 3 ook ergens gemis nie? Ja, julle aan die begin. Ekskuus, ek wil net die regte kleur daar sit. Ekskuus, ek het die eerste 2 terme 'n bietjie omgeruil. Hier moet nog 'n square root 3 ook inkom, né? Okay, nou kom ons gaan kanselleer uit. This square root 3 cancels out with that one. Sin 75 kanselleer uit met die sin 75. So I am actually only left with, mis ek nou iets? Niks, né? 2 cos 75 over sine 15. Nee, en nou, sien jy daai 15 en die 75, gee saam vir my 90, nee, en dis my clue dat ek kan gaan co-functions gebruik. So you could have said 2 cos 75, and let's change the bottom. That would then become cos 75. So my finale antwoord is net 2. Het julle hom? Okay. Wat het jy? Ja, reg. Het jy dalk alles verander na sin toe? Waar jy dit gesê het, is nog steeds dit. Dan 60 sin minus 15 tan. Dat is perfect. Die. 32 minus 15, dis reg. Toe sê jy dit goeie. Maar waar is jou 2? Waar is jou 2 hierso? O, het jy hom net onder. Okay, sine 75. O, jy het hom hierso gaan uitkanselleer en toe werk jy met daai. Ja, perfect. So. Okay, kan ek skip? .8, laaste enetjie. Okay, goed. So ek gaan bodyline, that 145, that's the same as 180 minus 35. Nee? So dis hoekom ek bo gaan maak, daai is tweede kwadrant en sin is daar positief, so ek gaan daai verander na net sin 35. Okay. At the bottom, that cos minus 55. If I go add 360, that's going to give me cos 305. Okay, en dan hierdie 205 of minus 235. If I go add 360 to that, it's going to give me sine 125. En dit gaan ek maal met cos, but that 325 is the same as 360 minus 35 en 360 minus beteken fourth quadrant en in die vierde kwadrant is cos mos positief, nee, so hy raak net cos 35. Wees die by tot daar nie. Okay, now this fraction over here, cos 305, dis mos eintlik 360 minus 55. Okay, so daai raak eintlik sine 35 over cos 55. Minus
sin, and that's 125 is the same as 180 minus 55. En dis in die tweede kwadrant, so sin is daar positief, so hy raak net minus sin 55. Cos 35. Is julle nog reg? Okay, now, in the fraction here, you could have either changed the top to cos, of jy gaan verander die onderkant na sin. Nee? So either, doesn't matter. So ek gaan nou sommer albei cos maak, so dan cos 55 op cos 55. Gaan nou die res skryf, and that will eventually be 1. Nee. Okay, nou kom ons kyk gou net na hierdie. Over here also, I'm going to change either the sign or the cos. Nee, ek gaan sommer die cos verander, die sin gaan verander, and that will then become cos 35, and I keep the second one as cos 35. Nee, nou cos 35 maal cos 35 gee dan vir my cos kwadraat 35. Nee, you guys fine with that? And 1 minus cos squared 35, that's part of my identities. Dit gaan raak sin kwadraat 35. Is julle reg? Any questions there? Okay, nou, is ons by general solution. Julle dit mos glad nie verlede jaar gedoen nie, né? Okay, so you can write at the top, general solution of trig equations, algemene oplossing van trig vergelykings. Is anyone still copying here? Ek gaan nou vir die stappies skryf ook, maar ek wil net gou vir jou wys, nee. This is on page 155. So if you are someone that likes certain steps, nee, hulle gee hier vir jou aan die regterkant in daai blokkie. Gee hulle ook vir jou die verskillende stappies weer stap vir stap. As jy daardeur wil gaan, as jy nou vir al jou huiswerk doen, then check every step before you carry on. Okay? Ek is op soek na van John Jantjies, is hy na die kantoor asseblief, John, kantoor asseblief. Okay, ek gaan nou net gou eers stop dat jy kan skryf. Determine the general solution. Correct to 2 decimals. Okay, English people, I'll just repeat again. So it's general solution. So the green says determine the general solution correct to 2 decimals of, and then the red, sine x is equal to minus 0,669. Okay. So I'm going to stick to those steps more or less that you've got in your textbook as well. So step 1 says, stap 1, sê hulle vir jou los op vir gegewe verhouding. Okay. Now, you guys were taught in grade 10 that if I gave you that, you can actually get the angle. Nee. Nie waar nie? Hoe gaan doen ons dit nou weer? We use our calculator. And when we want the angle, we must remember that we must say shift sign. Onthou julle dit? Nee. Okay, so that's our first step. Okay, so step 1. We talk about the reference angle of the help angle. Ek gaan nou sommer sê hulphoekie, né? Help
angle. So jy gaan sê shift. Ek skryf nou alles, jy gaan nou sien met die tweede voorbeeld. Then I don't write all of this. I'm going to leave out the steps that I'm writing out. Ek gaan net die som doen. Okay, so I'm going to press shift sign minus 0, without the minus. 0,669. Ek gaan daar vir jou skryf. Don't use the negative sign. Okay. Nou, hoeveel kry ons dan? Wie gaan vir my sê? $41.99. Okay, did everyone get that? Good. So that was step 1. Get your help angle. Kry jou hulp hoekie. Okay. Nou, kyk gou baie mooi. Hier aan die regterkant in red, I said, do not use the negative sign. Because that negative sign, we're going to use now in step 2. Okay? So wanneer jy hulp hoekie uitwerk, gaan ek nie daai teken gebruik. Ek ignoreer die teken. Now, step 2. Now I want to use that angle. So, ek gaan nou hier skryf, bepaal kwadrante in jou handboek, sê hy, ek gaan nou daar vir jou lees. In jou handboek sê hy vir jou, bepaal in watter 2 kwadrante die oplossing lê. Okay, dit sal wees waar die gegewe verhouding of positief of negatief is. So this is where we use the sign. Now initially we saw sign will give me a negative. So ons gaan nou kyk waar is sin negatief. And where will sign be negative? That's going to be 2 places. In quadrant 3 en in quadrant 4, nee. Okay, nou as ons praat van kwadrant 3, wat gebruik ons dan? Ons praat altyd van 180 plus 'n hoekie, nee. And when we talk about quadrant 3, we talk about 360 minus 'n angle. Maak dit vir julle sin? Nee. Okay, so that was step 2. So step 1, get reference angle. Step 2 determines the quadrant. Want nou, volgens daai kwadrante, gaan ek weet hoe om my algemene oplossing te skryf. So, by stap 3. Weet dit lyk nou woes. As soon as we get to the second one, dan gaan dit beter voel. In jou handboek sê hulle vir jou teken 'n diagram om die kartesiese vlak om dit voor te stel. Jy hoef nie dit te doen nie. We're not gonna draw, nee? Stap 4, bepaal die sentrale hoek deur shift te gebruik. That we actually did at number 1. And then, lastly, they say, los op vir onbekende hoek, kwadrant 1 of 2 of 3 of 4. Okay, so that's where we are now. So because that sign is negative in quadrant 3, we're going to say this, meaning x is equal to, en kwadrant 3, kom ek skryf miskien gou daar vir jou langsom, kwadrant 3, ek wil net hier so by dit skryf, jy kan net voor hom, gaan ons sê, x is gelyk aan, en omdat dit kwadrant 3 is, 180 plus, but now I can't say x, want, ons het mos Klaus hulpboekie hier so uitgewerk, nee, sien julle? So I'm going to use 41,99. Dis hoekom ek julle aan die begin die hulpboekie gaan uitwerk het. So in plaas van x, I use my help angle. Okay. Of. It would be in quadrant 4. En moenie langs aan daai skryf nie, want ek gaan nou nog ietsie daarby voeg. Quadrant 4, it would be x is equal to 360 minus
the reference angle of 41,99. Stem julle saam? You guys good? Okay. Nou, omdat dit die algemene oplossing is, nee? You guys saw that if I get a specific angle, let's talk about the 41. Dis gaan nou nie hy wees nie, maar sê maar daai hoekie. We said if I add 360, I'll get exactly the same point again. Nee. Or if I minus 360, I'll also get the same point again. Nee. So omdat dit algemene oplossing is, general solution, you want a solution or an equation that would be true for that in general. Doesn't matter how many times you go around. Nee. Want by die vorige sommetjies, ek gebruik nou gou sommer 'n voorbeeld. Kyk gou hier, kos 350 was dieselfde as kos 55. Die verskil is net, it went around another... Dames en heren, dis nou die afkondigings vir tweede pauze. Okay, kom ons stop gou eers daar. Ek sal nou nog gou, ek sien julle mos weer. Dan kan ons dan verder gaan.